ta game to na ta sa ato ang women's 4x4 volleyball dayon dire sa San Jose Court, Talamban na Cebu City. Oh, this bakbakan is made possible by the following sponsors. Boss Joel Trasona, Congresswoman Miriam De Los Santos, organized by Boss Jason Kogtas under Ryan Ruby Promotion. Justin, ay! Linaw na! Tukmod ni Joanna, perting linawa. Walang katao-tao. Side out. Service shoot, Charmaine. Janice. Na Joanna. Kinaga ni Joanna, gikuot. Wait! Ono na? Servisyo para do, servisyo Charmin. Janice, Nancy, kuhang ila. Bika ni Charmin. Jimly, Ruby, overhead. Giat sa ni Justin. Wa, mada. Gipukot ang tira ni Justin. Side out Game 2 na ni ha, game 2 na ni. Midaog sa game 1 na ang team sa Bagdos, ang team ng Joanna. Justin, Jimly og ni Charmin. Justin, answer by Ruby. Lugapak ang bulak, suga bula Jimly Namungot mas Jimly. Grabe. Servisyo Justin. Tuara gidagang Joanna gikauhat. Giliap lang Joanna Giliapan sila sa tubangan. Ilan na score awards? Kita na niya. Servisyo Justin. Ruby. 3-1 na. 4-1 na. Gini 3-1 na. 3-1. 3-1 in favor of Team Sambagdos. Nag-una na sad ang Team Sambagdos, ang midaog sa game 1 Joanna, mibahog. Good item, nice shopping delivery. Courtesy of Joanna. 4 na. 4-1. Kini servisyo Justin para 5. Overhead, Ruby. Justin. Ruby. Kubat. Wara, ang iga ng mga hapos Jimly Usara ka kuha bala kinahanglan ni Jimly Good item permi. 5-1 na. Servisyo Justin para size Joanna. Out ball, side out. Bola sa Team Bulho Talamban. Happy birthday sa atong mga amigo sa Team Cebu City, si Jongjong Makalinaw. Happy birthday Jong. O happy birthday ni Kaito Tudi, it's my day. Agay tukpo ni Joanna. Goodbye Philippines, side go to ball. 1-5 lang yapon na itong score. 1-5 sa atong game to. Kini servisyo Joanna para size. Janice, answer by Justin. Janice again. Ruby. Wana, hinampakay na sa palo-palo. Aksyon nag-dive Charmin. Kuha pa sa wanan ni Jimly. Ginagan Jimly. Naku. Side out. 5 atong score Crowded kaya itong diri sa San Jose Court Talamban na Cebu City. Grabe, bagga kaya itong crowd May witness sa ato ang volleyball dayon. Women's volleyball dayon. Perting naghanas tao. Sa bagay pick up imong tingog dyan. Dagang kayo. Servisyo Jimly. Ruby. Joanna. Grabe bagnos Joanna. Ay, hiwi up na Side out. 1-5. 4-point lead sa Team Sambagdos. Kini servisyo Nancy. Justin, lobo kayo. Pick-up Nancy, overhead na ba? Out ball. Away from home. Auto. 5-1. Servisyo Charmin.
Tuara, Janice. Inside. Side out. Oh, no, 5 lagi po na itong score sa itong game to, ha. Para champion na ang team sa Bagdosa niya kay sila nagkadaog sa game 1. Para tabla ang team Bulo Talamban. Kung makatabla ang team Bulo, doon natin decision game 3. Ay, tok mo na San Juana. Goodbye, my teacher, goodbye. Oh, no, 5 lagi po, no, 5. Wapa kita mairog. Servisyo Justin. Ruby. Charmin. Answer by Nancy. Wah! Usod pang tira ni Ruby. Gidagan ni Ila. Kini. Awa na. Di naman nag-ampo. Tira ha. Walang kataw-taw. Way taong payag. Nindota pagkatimbre ni Ila eh. Saktuha diri sa overhead eh. Servisyo Ruby. Bangge si Charmin. 2-5. 2-5. 3 puntos na lang ang kalamangan sa team Sambagdos. Kini servisyo Ruby. Jimly. Janice. 3-5. 2 puntos na lang ang lamang sa team Sambagdos. Kini para 4. Charmin. Lah. Ruby. Justin. Ila. Jimly. Ay, Charmin. Gibatos Janice. Tuagsi kang bulan Janice. Side out. 3-5 ato skora. 3-5 ha. Kini para change score. Servisyo Juana. Justin. Ay, Justin to the rescue. Joanna, giga ka Jasmine Joanna atras man dayon. To shot combination ni Joanna. Answered by Janice. Ruby. La, kaniya kini. Action nag-ipit na ni. La, kinsa kay tabang. Ayay, la tara. Linaw na. Amay kay wabasod. Size 3. Change court. Ang marisilan to ni Chicharon na ang lamian nga Chicharon ang number 1 sa Karkar City ha. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan nga naimutang sa Abugon Sibunga o sa Sangat San Fernando. O gusto mong disco, DJ's paborita Disco Mobile. Kuntakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile. O ang Infos Kids sa Artware mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Paksit ang overhead. City 3. Servisyo Joanna. Para 8. Nancy. Answered by Justin. Nancy again. Jimly. Ay, wakabantay si Ruby. 8-3. 8-3. 5 puntos ang kalamangan sa Team Sambagdos. Servisyo Juana. Ruby. Pasok ang tira. Side out. Shout out yan ni Don Codinera. Shout out sa ni Boss Roy Tuico. Shout out ni Boss Charlie Milan. Lah. Shout out sa ni Boss Charlie Intervention. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion. Lah. Ruby. Jimly. Nancy. Wagwalhon sa Nancy da. Janice. Ay. Igos mata. Counter ni Charmin. Wa kalihok ang kontra. Servisyo Jimly. Ila. To Justin. Ila again. Justin. Tok murang Charmin. Kuha pa. Kinapos ang timbre ni Justin. Side out. Bola sa Team Bulo Talamban. Servisyo Nancy. Servisyo Nancy. Lobo. Janice. Ruby. Imo Ruby. Laras. Plus. Ay. Itikdula ni Janice. Pikan overhead. Kumbati. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Ay.
Ila. Wala, ginubaan na sa punsukan. Mila po sa tirang Nancy. Woo! Buslo to eh. Ilan score na ito? 5-8. 5-8 ha. Pabor sa Team Sambagdos. Kini para sa servisyo Nancy. Justin. Janice. Justin again. Janice. Charmin. Gitabang si Janice eh. Double barrel attack. Courtesy of Charmin and Justin. Kini para 9. Usara sa kabuto. Side out. 5-8 atong skora. 5-8. 3 puntos sa kalamangan sa Team Sambagdos sa atong game to. Para champion ang Team Sambagdos ani gibato na si Charmin ni Nancy. Wa kakuha si Janice. 5-8. Servisyo Justin para 9. Ruby. Ila. Kini. Hawan pas kang manang. Side out. Servisyo Ruby. Time out. Servisyo Ruby. 5-8 para size ni. Muntik na. Bakuha ni Joanna. Nabigla si Joanna sa servisyo ni Ruby. Servisyo size 8 na. Kini para City. Charmin. Janice. Lobo. Justin. Buyok. Tara. Bukal na Ruby. Buyuki. Tara. Haplas ang Nancy. Kisi-kisi lang dipinsa nito la. Team Bulhot ang lamban. Pouring in. Ay. Counter Jimle. Why nakakuha? Size 8 ha. Size 8. 2 point lead sa Team Sambagdos. Kini servisyo Joanna para 9. Nancy. Justin. Ila. Kini. Grabe ha. Pleasing. Smart play coming from Ila. Bola. Of Team Bulhot Talamban. Servisyo Ila. Para City na ni. Janice to the rescue. Agay, babag na. Ayay. La. Tuara, kinsa kay maipit ani. La, aksyon naglubog. Ayay, giba ang dipinsa ni Jimle. City. City 8. 1 point lead na lang. Servisyo Ila. Of Team Bulhot. Tuara, Ruby. Ayay. Wa kasud ang haplas ni Ruby. Kagar. Kini para 9. Servisyo Jimle. 8 City ha. Jimle oh. Ay, grabe. Heavy loaded shot. Thrown by Joanna. 9 City. Wala, Ruby. Jimle. Bagno sa Jimle. Kuwang Ila. Kuski Ruby. Wala, babay. Parang aeroplano Jimle. Gustom sakay. Servisyo Nancy. Janice. Ala. Bagnos Janice. Ara. Win. 8-9 na. 8-9. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Sambagdos. Kini para igualis ni servisyo Nancy. Charmin, Nancy gidagan, kuha pa. Ruby. Agay gipabutahan Joanna. La, ini Nancy. La kaniha. Kini. Ay, linaw na. Ay, out ball. Servisyo para G, servisyo Charmin. 8-9 ha. Jimle. To Janice. Kombate Janice. Hawan pas kang manang. 8-9 ha. 8-9 side out ha. Bola sa Team Bulhot Talamban. Servisyo Janice. Charmin. Ini. Sharon Kunita. Kuha.
Agay! Bukot ang Maral. Side out. Servisyo para Gis. Ruby. Charmin. Giat sana. Ay, gilabas gawas ni Janice. Gis 8. Wala, duha na lang ka puntos. Ruby. Kumbate. Agay. Grabe ang counter hapak ni Jim Lee. 11 na para daog na ang team Kasambagan. 2 para champion na. Gipukot ang serbisyo ni Justin. Side out. Buhay pa ang team Bulho Talamban. Pagkakataon 8-11. Serbisyo Ruby. Gitagak. Kadagan si Jamli. Noy biyong sina. Tulo kontra usa. Serbisyo para Gis. Charmin. Butas na naman. Gis 11. Wana duha kontra usa. Insay makauna ni finish line. Bulho ba ka o kang sambag dos. Ruby. Jimli. Nancy to the rescue. Justin. Jadis firing. Ay. Ila puringin. La. Para. La. Action pakbul game mga kaibigan. Walang bibitaw. Mga igan. Yun o. Pinustusa. Nancy. Nancy eh. Iguales 11 na mga igan. Iguales 11. Parang maunahan yata ang team Sambagdos sa finish line sa team Bulho. Yun oh. Janice. Ay, my goodness. Ano? Tinapo ni Janice sa labas. Side out. Pagkakataon na naman sa team Sambagdos para tapusin ang laban. Para ipanalo. Para maging champion. Ito na si Joanna. Servisyo, Joanna. Ruby, soon pa, pasok pa, kaibigan, ha? Wala, kumbatihunon pa ni. Tagsay pikat ni. Kuha pa, Janice. Ruby, la. Walang kukurap. Ay! Bugto si Nancy. Champion na ang team Sambagdos. Congrats Joanna, Justin, Jimli, Charmin for winning the championship. Women's 4x4 bakbakan. There is San Jose Court, Talamban, Cebu City.